लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेटर फैसल जावेद खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर आजम के वतन वापस पहुंचने की इत्तला देते हुए बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़म का अदा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का हर शख्स इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की कीमत अदा कर रहा है। वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का माओ के आलमी दिन पर दुनिया भर की माओ को सलाम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर जोरों पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुख्तलिफ शहरों में कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया, जबकि पंजाब में तमाम रमजान बाजार खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहर कायद के हल्का बराए कौमी असम्बली NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। दोबारा गिनती के दौरान तकरीबन तमाम ही जमातों के उम्मीदवारान के वोट कम हुए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे में होने वाले माहिदों के बाद सऊदी अरब की जेलों में मौजूद 1100 कैदियों की जल्द पाकिस्तान वापसी होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सिफारतकारों पर डाल रहे हैं। अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के मौके पर 3 रोजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आलमी तिब्बी जरीदे द लॉन्सेट ने कहा कि मोदी पॉलिसी के नताइज सबके सामने हैं। बजाय कि ये वजीर आजम मोदी की हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाए, वो ट्विटर पर तनकीद को दबाने में लगी हुई है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, रेलवे मटीरियल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते 6 लाख रुपए रिकवर करके रेलवे के हवाले कर दिए गए। कतर में कोरोना की नई इकसाम पर असरअंदाज होने वाली तहकीक में एक कंपनी की वैक्सीन के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आरिफ रोहार की अहलिया इंतकाल कर गयी। बुखार में मुब्तला होने पर इन्हें CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर भी अब आमदनी का जरिया बन सकता है। सारिफीन को इस नए फीचर की दस्तयाबी का इल्म एक प्रमोट के जरिए होगा। कौमी टीम के स्पिनर नौमान अली ने उमर का ताना देने वालों को करारा जवाब दे दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ हिरारी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में 5 शिकार करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली ने कहा कि उमर से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, इसके बावजूद शादी की तकरीबात में कमी न आ सकी। शादी की तकरीब में खातून ने फेस मास्क के ऊपर ज्वेलरी पहनने का अनोखा अंदाज अपनाया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर आजम के वतन वापस पहुंचने की इत्तला देते हुए बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माशी, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़म का अदा किया है। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान सऊदी क़यादत की दावत पर 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब गए थे। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें की, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए, जबकि वजीर आजम इमरान खान और इनके साथ गए दीगर अफराद ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का हर शख्स इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की कीमत अदा कर रहा है। वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। उन्होंने कहा कि कर्ज न लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, मगर चंदों पर मुल्क नहीं चलते। उनका कहना था कि इमरान खान की नाक़िस माशी पॉलिसियों की वजह से आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। 2.25 लाख रुपए कर्ज के बोझ तले दबा हर पाकिस्तानी इमरान खान की नाअहली की कीमत अदा कर रहा है। कर्जा अगर करप्शन में उड़ाया जाता है तो आम आदमी महंगाई में पिसता रहेगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान बनीगाला के महल से बाहर निकले। आम आदमी ईद की तैयारी के लिए भी माशी लिहाज से परेशान है। पाकिस्तान का हर इंसान इमरान खान की तब्दीली के सुनामी की कीमत अदा कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत में इतनी भी सख्त नहीं कि चीन को सी पैक के अरबों रुपए की वाजिबात अदा कर सके। ML1 के लिए 6 अरब डॉलर के फंड जारी करने में चीनी हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। चीनी हुकूमत की हिचकिचाहट दरअसल PTI हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि गैर मुल्की सरमायादार पाकिस्तान में सरमायाकारी से झिझक रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का माओ के आलमी दिन पर दुनिया भर की माओ को सलाम। उन्होंने कहा कि माँ से मीठा मुखलिस बेगर्ज और सच्चा रिश्ता कोई नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का माओ के आलमी दिन पर दुनिया भर की माओ को सलाम। माँ से मीठा मुखलिस बेगरक और सच्चा रिश्ता कोई नहीं। अल्लाह ताला ने अपने तारुफ के लिए माओ की मिसाल दी जो इसकी इंसानों से मोहब्बत की इंतहा है। इनका कहना है कि माँ की अजमत का मुकाम यह है कि अल्लाह करीम ने इसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। माँ के अनमोल मोहब्बत ठंडे घने सायादार शजर की मानंद होती है। इनका कहना है कि वालिदा की रहलत वो गम है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता और गहरा हो जाता है। अफसोस में मैंने वालिदा को इस वक्त खोया जब मैं जेल में था। आखिरी वक्त इनसे बात ना कर सका। इन्होंने कहा कि जिन्हें ये नेमत मुयस्सर है वो माओ की खूब खिदमत करके दुनिया और आखिरत को जन्नत बनाएं। आज के दिन शोहदा की माओ को ख़ास तौर पर सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर वतन की हुर्मत और इज़्ज़त पर वार दिए। APS सानिया में अपने बच्चों की जुदाई का अजीम गम सहने वाली माओ को सलाम पेश करता हूँ। मकबूजा फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर की माओ को सलाम जिन्होंने जबर की तारीख रात में अपने बेगुनाह बच्चे गंवाए। हम शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनकी माओ के लिए सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर जोरों पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी करदा अदादों शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 78 मरीज जा बहक हुए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 18,993 हो गई है। NCOC का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 37,756 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से मुस्बित आने वाले केसेस की तादाद 3,447 रही, जबकि 24 घंटों में कोरोना के टेस्ट मुस्बित आने की शरह 9.12% रही। पाकिस्तान में मजीद वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 8,61,473 हो गई है, जिनमें से 7,62,105 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,846 है, जबकि मुल्क में फाल केसेस की तादाद 80,375 तक जा पहुंची है। अब तक मुल्क में 1,22,28,427 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा पंजाब है, जहाँ केसेस की तादाद 3,19,365 हो चुकी है। सूबा सिंध में केसेस की तादाद 2,92,644 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। NCOC ने सूबों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पंजाब में तमाम रमजान बाजार खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम रमजान बाजार बंद किए जा चुके हैं। सयाहती मुकामात में दाखिल की इजाज़त नहीं होगी। मजीद बड़ा बैरून सूबाई इंट्रा और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि आज से 15 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। शहरी कायद के हल्का बराए कौमी असम्बली NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। दोबारा गिनती के दौरान तकरीबन तमाम ही जमातों के उम्मीदवार के वोट कम हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक दोबारा गिनती में कादिर खान मंडूखेल 906 की बढ़तरी से कामयाब हुए, 688 वोटों से कामयाब हुए थे। NA 249 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंडूखेल को पहले से ज्यादा बढ़तरी हासिल हुई। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मजमूई तौर पर 15,656 वोट हासिल करके पहले और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल 14,747 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वाज़ेह है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में 29 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाब का इनेकाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के अमल के दौरान तमाम सियासी जमातों और आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारान को RO ऑफिस तलब किया था, मगर पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने दोबारा गिनती के अमल का बायकॉट कर दिया था।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान के दौरे में होने वाले माहिदों के बाद सऊदी अरब के जेलों में मौजूद 1100 कैदियों की जल्द पाकिस्तान वापसी होगी। शेख रशीद ने कहा कि सऊदी अरब संगीन जराइम में कैद पाकिस्तानियों को वापसी के लिए भी तैयार है। शेख रशीद का कहना है कि 1 अरब रुपए की इमदाद मिल जाए तो छोटे जुर्मानों की वजह से सऊदी जेलों में मौजूद सैकड़ों मजीद कैदियों को भी रिहाई दिला सकते हैं, लेकिन संगीन केसेस को अलहदा से डील किया जाएगा। ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान कैदियों की हवालगी से मुतालिक मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान अपनी नालायकी का मलबा पाकिस्तान के सफारतकारों पर डाल रहे हैं। अपने एक बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल ने मुसलमानों के इत्तेहाद को मुतासिर किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमतों ने खारजा उमूर पर तवज्जो ही नहीं दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान के दौर में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के दहाने पर पहुंच गए हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के मौके पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया है। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है कि जंगबंदी का ऐलान इसलिए किया ताकि ईद का त्यौहार पुरअमन और महफूज माहौल में मनाया जा सके। तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया है। तिब से मुतालिक निहायती मोतबर आलमी जरीदे दी लॉन्सेट ने मोदी सरकार को भारत में कोरोना वबा की निहायत खौफनाक सूरत हाल के हवाले से आईना दिखा दिया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी तिब्बी जरीदे दी लॉन्सेट ने कहा कि मोदी पॉलिसी के नताइज सबके सामने हैं। बजाय ये कि वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाए, वो ट्विटर पर तनकीद को दबाने में लगी हुई है। दी लॉन्सेट का कहना है कि भारत में कोरोना बढ़ता जा रहा है। भारत को नए और ठोस इकदाम उठाने होंगे। देखना होगा कि हुकूमत अपनी गलतियों को कबूल करती है या नहीं। जरीदे ने लिखा, जो भारत में तकलीफ दर सूरत हाल है वो नागुफ्ता है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, हेल्थ वर्कर्स थक हार चुके हैं और वो खुद वायरस का शिकार हो रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर के मतलाशी मायूसी के शिकार लोगों, जिनमें आम लोगों के साथ डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उनसे भरा हुआ है। जरीदे ने लिखा कि मार्च के अव्वल में जब कोरोना वबा की दूसरी लहर में केसेस बढ़ने लगे तो मोदी हुकूमत के वजीर सेहत ने भारत में वबा के खात्मे का ऐलान किया और ये तासुर दिया जैसे भारत ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। मॉडलिंग में ये गलत तौर पर दिखाया गया कि भारत वायरस के खिलाफ इज्तिमाई इम्यूनिटी तक पहुँच गया है, जिसने नाकाफी तैयारी की हौसला अफजाई की। जबकि जनवरी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सिर्फ 21% आबादी एंटीबॉडीज की हामिल है। वाज़ेह रहे कि भारत में मुसलसल 5वें रोज कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुसलसल दूसरे रोज 4000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी तरफ नई दिल्ली के लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के कर्फ्यू में भी 17 मई तक तोसी कर दी गई है। भारत की 5 रियासतें कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हैं, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। भारत में कोरोना के नए सामने आने वाले केसेस में से 49% से ज्यादा केसेस इन्हीं रियासतों से रिपोर्ट हुए हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की बड़ी कामयाबी, रेलवे मटेरियल चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते 6 लाख रुपए रिकवर करके रेलवे के हवाले कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक साहब के दफ्तर में। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है रेलवे पुलिस की जानिब से, जो रिकवरी की गुज़िश्ता दिनों चोरों की जानिब से जो था कि जो वायर होती है उसको चोरी करके जो है फ़रोख्त कर दिया गया। थोड़ा पुराना केस था, लेकिन ये कि पुलिस की बरवक़्त कार्रवाई और तमाम तर मामला देखते हुए जो है आज इनकी जानिब से रिकवरी की गई और 6 लाख रुपये जो है बाकायदा से रेलवे के हवाले किए जा रहे हैं। हमारे साथ पहले SHO लाहौर मौजूद है जनाब राय फैसल साहब। हम इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि ये क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि किस तरीके से आपने जो सारे मामला देखे और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये 170/11 मुकदमा दर्ज हुआ था रेलवे वालों की तरफ से। रेलवे की कॉपर वायर चोरी हुई थी, जिसको हमने मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए। गिरफ़्तार करने के बाद उनका रिमांड लिया गया और फिर उनसे रिकवरी की, जो तकरीबन 6 लाख रुपये बने जो रिकवर हुए। आज हमने वो रेलवे वालों के हैंड ओवर किए हैं जी।
تو یہ ہماری ریلوے پولیس کی ایک اچھی کارکردگی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کیمرہ مین جو دکھا رہا ہوگا ممتاز الہی کہ یہاں پر یہ جو ریلوے کے حوالے کر دیے گئے ہیں 6 لاکھ روپیہ یہاں پر ہے جو کہ وائر کے بعد جو ہے اس کو فروخت کیا گیا تھا، جو ریکوری ہے آج ان کو بھی دی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے، یہ جو آپ کو پیسے دیے ہیں آپ یہ خزانے میں جمع ہوں گے؟ جی یہ ریلوے کے خزانے میں ہم جمع کرا کے اس کی ایم آر کٹا کے یہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے گا۔ یہ جو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کارگر چوروں کو پکڑ کے یہ پیسے ہمارے حوالے کر دیے، ہم اس کو ریلوے کے کھاتے میں جمع کروا کے کیش آفس میں رسید ریکارڈ میں لگا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ایس ایس پی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک عتیق صاحب، ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بڑی اچھی آپ لوگوں نے ایک کارروائی عمل میں لائے اور آج 6 لاکھ روپیہ جو ریلوے کو دیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ہمارے جو فرائض ہیں اس میں بنیادی فرائض میں سے یہ ہے کہ ہم ریلوے کی جو پراپرٹی ہے، ایسٹس ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریلوے کے پیسنجرز ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمارے جو ہے نا ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں۔ ریلوے میں جہاں بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری ریلوے پولیس متحرک ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو آج ہم ریلوے انتظامیہ کو جو چوری کی رقم تھی وہ ہم ان کو واپس کر رہے ہیں۔ اس کا معاملہ تو شاید پرانا تھا، لیکن الحمدللہ ریلوے کے ہمارے ایس ایچ او صاحب نے انتہائی پروفیشنزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، ملزم کو سزا بھی دلائی گئی، اور اس کے علاوہ ان کے جو ذمے پیسے بنتے تھے 6 لاکھ روپیہ وہ بھی ہم نے ان سے ریکور کیا ہے۔ آج ریلوے انتظامیہ کو ہم وہ پیسے دے رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسے ماضی میں بھی ایسی کئی واقعات ہو چکے ہیں جس پہ ہم نے ریلوے انتظامیہ کو ان کی جو چھینی ہوئی رقم تھی یا جو ان کا مال ہوتا ہے وہ ان کو واپس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ریلوے پولیس جو ہے اپنے جو فرائض منصبی ہے ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ایس ایس پی ملک محمد عتیق کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 6 لاکھ روپے ریکور کیے گئے ہیں یہ ریلوے کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح جو ہے ہماری پولیس کے جو جوان ہیں، افسران ہیں، وہ ڈیوٹی پر جو ہے مامور ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی جو متعلقہ جو ان کو مشکوک افراد نظر آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں بھی ان کی جانب سے جو تھا مغل پورے کے ایریا میں بھی اور اس کے علاوہ لاہور ڈویژن میں بھی جب یہ رہے ہیں تمام تر معاملہ دیکھے گئے، البتہ یہ کہ ابھی بھی ان کی جانب سے اپنے جتنے بھی افسران ہیں، جو پولیس اہلکار ہیں، ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہیں کہ جو بھی معاملہ تھا اس کو دیکھے اور کوئی مشکوک شخص نظر آئے اس پر کڑی نظر رکھی جائے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی اور رب نواز کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ قطر میں کرونا کی نئی اقسام پر اثر انداز ہونے والی تحقیق میں ایک کمپنی کی ویکسین کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر میں ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی دوا ساز کمپنی فائزر اور بایو این ٹیک کی جانب سے تیار کردہ کرونا ویکسین افریقی اور برطانوی اقسام کے وائرس کے خلاف مؤثر ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر کی ویکسین جنوبی افریقی اور برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی خطرناک اقسام کے خلاف 75% تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل ہونے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی اقسام پر کوئی ویکسین اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی قسم فائزر اور بایو این ٹیک کی تیار کردہ کووڈ ویکسین کی افادیت کو کسی حد تک کم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ ماہرین نے اس مطالعے کے لیے تحقیق میں 400 ایسے افراد کو شامل کیا جنہیں کرونا کی تشخیص ہوئی یا پھر انہوں نے مذکورہ کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کی 2 خوراکیں حاصل کی تھیں۔ ان مریضوں کی رپورٹس کا موازنہ ویکسین استعمال نہ کرنے والے کووڈ مریضوں سے کیا گیا۔ ان سب مریضوں کی عمریں، جنس اور دیگر عناصر مماثلت رکھتے تھے۔ کرونا کی جنوبی افریقی قسم B1351 کو تحقیق میں کووڈ کے 1% کیسز میں دریافت کیا گیا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ویکسین کی 2 خوراکیں استعمال کرنے والے مریضوں میں وائرس کی اس قسم کی شرح ویکسین استعمال نہ کرنے والوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مذکورہ تحقیق کے نتائج سے اندیہ ملتا ہے کہ فائزر ویکسین وائرس کی اصل قسم اور برطانیہ میں دریافت قسم کے مقابلے میں جنوبی افریقی قسم کے خلاف کم مؤثر ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے ویکسین استعمال نہ کرنے والے افراد کے مقابلے میں ویکسین کی دوسری خوراکیں لینے والے افراد میں جنوبی افریقی قسم کی زیادہ شرح کو
دریافت کیا، جو بہت زیادہ پریشان کن بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ جنوبی افریقی قسم کسی حد تک ویکسین کے تحفظ میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ اس تحقیق کے نتائج کے بعد امریکی کمپنی کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل سابقہ تحقیقی رپورٹوں میں اندیہ دیا گیا تھا کہ فائزر ویکسین B1351 قسم کے خلاف دیگر اقسام کے مقابلے میں کم مؤثر ہے، تاہم اس کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ بخار میں مبتلا ہونے پر انہیں CMH اسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں۔ عارف لوہار کی اہلیہ کو چند روز قبل بخار کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں حالت خراب ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں CMH سے فاروقہ ہسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ جان کی بازی ہار گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس کے اندر سماجی و سیاسی شخصیات سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اہلیہ کے بیٹے نے بھی جنازے میں شرکت کی۔ عارف لوہار کی لوک موسیقی پنجاب کے روایتی لوک ورثہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ عارف لوہار گزشتہ 20 سالوں کے دوران میں دنیا بھر سے 50 سے زائد غیر ملکی دوروں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ لوگوں نے ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے عارف لوہار کا یہ غم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر بھی اب آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صارفین کو اس نئے فیچر کی دستیابی کا علم ایک پروموٹ کے ذریعے ہوگا۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کی جانب سے ایک نیا فیچر ٹپ جار متعارف کروا دیا گیا ہے، جو صارفین کو اکاؤنٹ بایو میں مختلف ڈیجیٹل پیمنٹ اکاؤنٹس کے اضافے کی سہولت فراہم کرے گا۔ اس کی مدد سے ٹویٹر صارفین چند ڈالر اس فرد کو دے سکیں گے جس کا ٹویٹ ان کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ ہو سکتا ہے یہ وہ روزانہ کی خبروں کا تجزیہ ہو جو آپ اپنے فالوورز کو فراہم کرتے ہوں، یا ایسی میک اپ ٹپس جو دیگر کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہو، یا کسی مشکل میں دیکھ کر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہوں۔ یہ فیچر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹویٹر کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس فیچر کا اعلان کیا گیا اور اس میں ایک اینیمیٹڈ تصویر کے ذریعے اس کا طریقہ کار سمجھایا گیا ہے۔ فی الحال یہ فیچر ہر ایک کو دستیاب نہیں ہوگا، بلکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے ابھی محدود تعداد میں صارفین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ صارفین کو اس فیچر کی دستیابی کا علم ایک پروموٹ کے ذریعے ہوگا۔ جب کوئی صارف ٹپ جار کو ایکٹیویٹ کر دے گا تو وہ اپنے اکاؤنٹ میں مختلف پیمنٹ پلیٹ فارم جیسے کیش ایپ اور دیگر سے منسلک کر سکے گا۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کی جانب سے بھیجے جانے والی رقم میں کوئی کٹوتی نہیں کرے گا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ قومی ٹیم کے اسپنر نعمان علی نے عمر کا تانے دینے والوں کو کرارا جواب دے کر نقائدین کے منہ بند کرا دیے۔ زمبابوے کے خلاف ہلارے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں 5 شکار کرنے والے لیفٹ آرم اسپنر نعمان علی نے کہا کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھلاڑی میں اسکلز اور فٹنس ہونی چاہیے۔ صحافیوں سے ورچوئل کانفرنس میں 34 سالہ اسپنر نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کبھی ہمت نہیں ہاری، موقع ملا اور پرفارمنس ہو رہی ہے۔ 3 رنز کی دوری سے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سینچری مکمل نہ کرنے پر اسپنر نے کہا کہ سینچری مکمل نہ کرنے کا بہت افسوس تھا، خوشی ہوتی اگر سینچری بناتا۔ ہرارے ٹیسٹ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر فالوئنگ کا شکار زمبابوین ٹیم نے دوسری اننگز میں 9 وکٹیں 220 رن پر گنوا دی۔ پاکستان کو جیت کے لیے صرف 1 وکٹ درکار ہے، جبکہ زمبابوے کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 158 رنز بنانے ہوں گے۔ ریکس ٹگبا نے 80 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ کپتان برینڈن ٹیلر 49 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا نشانہ بنے۔ لک جونگی 31 اور بلیسنگ مزرابانی بغیر کوئی رن بنائے کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اسپنر نعمان علی نے 5 وکٹیں حاصل کی، جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا دی۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ بھارت میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود شادی کی تقریبات میں کمی نہیں آ سکی۔ شادی کی تقریب میں خاتون نے فیس ماسک کے اوپر جیولری پہننے کا انوکھا انداز اپنایا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ انڈین پولیس آفیسر دیپانشو کوبرا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک خاتون کی تصویر شیئر کی جن کو زیورات اتنے پسند ہیں کہ انہوں نے ماسک کے اوپر ہی جیولری پہن لی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نے نتنی کو ماسک کے اوپر ہی سیٹ کر لیا ہے۔ دیکھنے والا ہر شخص کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔
खातून की तस्वीर पर ट्विटर सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। एक सारिफ ने लिखा कि लिपस्टिक लगाने का भी कोई अंदाज होना चाहिए। राजेशन मद्रास नामी सारिफ ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए खातून को ज्वेलरी का शोरूम ही करार दे दिया। एक और सारिफ ने लिखा, जान जाए पर ज्वेलरी ना जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।